Hello everyone, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to Coffee with Cam, conjunction with BDA Tribute to Saloma at Fahrenheit 88. And with me is Puan Mahani Awang, the President of Bumiputra Designers Association, BDA. Right? Okay, Mahani, are you excited about event hari ini? Sangat-sangat teruja dengan event petang ini, kerana pada petang ini kita bukan sahaja memberi satu penghormatan kepada Bidang Wanita Saloma yang bukan sahaja terkenal sebagai seorang penyanyi dan pelakon filem, tetapi beliau sebenarnya adalah the true fashion icon of Malaysia. Yes, and she was a trendsetter. Trendsetter. That's what are your plans in terms of BDA? Perancangan Puan Mahani untuk masa depan BDA. You've been the president for how long? Dah berapa lama dah? Presiden yang pertama, dan ini adalah tahun yang keempat lah, 2006. Okay. Ya, kita ditubuhkan pada tahun 2006 dan tidak lama lagi saya akan bersara lah, dan tentu bersara. Ada orang lain yang akan mengambil alih. Plans tu memang banyak, tapi untuk tahun ini pertama kita sudah ada outlet di sini di Fahrenheit ni. The 12 ya. Yeah, the 12. So thank you to Mifa ya. Thank you to Mifa dan Syed Bayib. Dan sekali lagi Mifa 2011 untuk, yang akan berlangsung pada di November tahun ini. Puan Mahani rasa Mifa has played its role dalam the local fashion industry? Saya rasa sudah tentu Mifa telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam industri fashion kita. Peranannya sangat relevan dan prominent. Memang kita dapat lihat perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi sebab itu sejak kebelakangan ini memang BDA sejak kami menyertai Mifa, memang tahun ini juga kami akan full force untuk satu hari. But satu lagi saya ingin add untuk perkara ini. BDA khususnya saya sendiri akan mengeluarkan satu buku fashion, iaitu Industri Fashion Malaysia, daripada sebelum zaman Saloma lagi, daripada 40 sehingga kini. That's very good. Looking forward to that book. Okay, all the best to you, Puan Mahani and BDA. Thank you for coming and thank you for organising Tribute to Saloma. Terima kasih Tan Sri kerana sudi hadiri majlis yang sederhana ini. Tan Sri, saya nak tahu apakah pendapat Tan Sri tentang industri perfilman di negara kita buat masa ini? Satu industri yang amat penting kerana filem memberikan gambaran kepada negara. Dan banyak di antara filem kita telah menggambarkan sejarah negara kita. Filem bermula di Singapura, bukan di Tanah Melayu. Pada ketika itu Singapura juga adalah Tanah Melayu, bukan di Malaysia. Di mana Bidang Wanita Saloma pun dilahirkan. Jadi berarti di Singapura. Saloma, nama asalnya ialah Salma Ismail. Saya kenal Saloma adalah apabila dia berkahwin dengan P. Ramlee. P. Ramlee adalah guru saya. Dia adalah guru saya, pemimpin saya, orang besar, jadi tokoh mentor tokoh perfilman kita. Jadi Saloma adalah merupakan isteri P. Ramlee yang ketiga. Yang pertama yang daripada Indonesia, kemudian yang kedua bekas permaisuri Perak, dan ketiga ialah Saloma. Dan P. Ramlee apabila meninggal dunia pada 29 hari bulan Mei tahun 72. Tan Sri ingat semua tu ya. Jadi guru saya. Jadi berarti Saloma dan P. Ramlee adalah merupakan orang kuat. Saloma adalah seorang penyanyi yang terkenal di seluruh negara. Dan juga di luar negara juga. Ya, di luar negara juga. Saloma, maka itu kita harus menghargai dia sebagai seorang penyanyi yang terkenal. Begitu juga P. Ramlee. P. Ramlee juga bukan saja seorang penyanyi, bermula dengan seorang penyanyi. Dia menjadi penyanyi latar belakang pada mulanya, kemudian dia jadi pelakon, penulis skrip, dan akhirnya menjadi pengarah. Jadi ini adalah merupakan sesuatu tanggungjawab dan juga sumbangan beliau kepada negara, khususnya dalam bidang perfilman. Kerana P. Ramlee adalah merupakan pengarah filem yang terkenal, susah diganti, susah nak dicari ganti. Dan dia adalah merupakan seorang pelakon filem, pengarah filem, seorang legenda dalam kita, legenda. Dan ini adalah merupakan, dia juga adalah guru saya. Pertama kali dalam sejarah negara saya diambil oleh P. Ramlee berlakon dalam filemnya yang ketiga. Pertama, P. Ramlee mengarahkan filem Penarik Beca. Kedua ialah filem Semerah Padi. Dan ketiga ialah filem
Panca Delima dan beliau tidak berlakon filem itu. Dia ambil saya, interview saya dan saya berlakon dalam filem Panca Delima. Antara ketiga-tiga ni mana yang begitu menarik sekali bagi ketiga pada saya menarik lah. Jadi selepas itu dia pun saya pun dilantik sebagai pengarah dan saya mengarahkan sebuah filem Bukan Salah Ibu Mengandung dan P. Ramlee berlakon dalam filem saya. Yang dulu P. Ramlee direct ya. Kemudian sekarang lepas itu dia juga mengarah. Dia juga berlakon dalam filem Di Belakang Tabir. Dia jadi hero. Saya jadi second, saya mengarah. Jadi saya tanpa P. Ramlee adalah melaporkan guru saya. Tanpa P. Ramlee tak adalah Jin Samsudin, kerana dia adalah selalu memberi saya pandangan, memberi saya nasihat. Dia selalu, bila P. Ramlee meninggal dunia, saya berkawan terus dengan Saloma. Dan selepas itu dia pula meninggal dunia. Jadi kita mesti menghargai mereka dan sumbangan jasa mereka berdua. Program hari ini adalah merupakan program yang saya fikir harus dijadikan satu sejarah, kerana dia merupakan, walaupun beliau tak ada, tetapi dia masih mengingati berminat. Jasa mereka. Seperti juga P. Ramlee masih hidup 1000 tahun sebab lagu-lagu dia dan filem-filem sehingga hari filem dia masih ditayangkan. Sudah beratus tahun hingga hari ini. Begitu juga Saloma juga berlakon dalam beberapa buah filem. Jadi kerana itu kita mesti menghargai sumbangan mereka dalam seni, bidang seni khususnya bidang perfilman dan bidang nyanyian. Jadi hari ini kita selalu mendengar lagu-lagu nyanyian Saloma dan juga Abah P. Ramlee suami dia sampai ke hari ini. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita hargai. Dan saya apabila ada undangan seperti ini, saya merasakan begitu wajib untuk hadir kerana saya adalah anak murid dia. Jadi wajiblah saya hadir menghargai sumbangan mereka kepada saya sehingga hari ini saya masih lagi terlibat dalam bidang perfilman. Tanpa P. Ramlee tak ada Tan Sri Jin Samsudin. Okey, terima kasih Tan Sri ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di majlis yang akan datang. Terima kasih Tan Sri. Mak Nona dulu pereka fashion untuk Bidu Wanita Saloma. Begitulah, tidaklah pereka fashion yang terkemuka sekali. Tapi Bidu Wanita Saloma selalu memperagakan fashion-fashion yang menjadi satu trend yang di mana ramai wanita mengikuti fashion beliau. Ya. Jadi terima kasih kepada Mak Nona ya. Mulanya mereka tu semua tengok pakaian saya sendiri. I see. Jadi yang mana rakan-rakan yang seangkatan dengan saya, mereka mulai meminati potongan jahitan saya. Kebaya dengan kain wiron. Kain wiron. Wiron tu maknanya pleats di depan. I see. Biasanya kita gunakan kain batik lepas, itu agak-agak 2 meter suku ya. Jadi kalau you tak pandai macam mana cara nak mengikatnya, nanti you tak boleh jalan. I see. Jadi I suggest to Saloma, why not we cut this batik, make it into like skirt. So you gunakan zip, but the wiron still ada di depan. Kita overlap. Jadi kalau kita jalan, betis kita tak semua kelihatan. Ada sopan. Now you see, now you don't. Ada sopan. Mungkin inspirasi ini boleh dipelajari oleh anak-anak muda, pereka-pereka fashion muda kita sekarang. Ya, begitulah harapannya. Kalau mereka dapat teliti tentang rekaan Mak Nona untuk Saloma itu. Okey, Mak Nona diterbangkan khas ya dari Singapura ke majlis ini. Apakah perasaan Mak Nona tentang penghargaan yang diberi ini? Saya sangat-sangat teruja. Saya tak sangka ada rancangan yang serupa ini. Ini adalah satu hari yang akan menjadi kenangan abadi kerana Bidu Wanita Saloma diberi pengiktirafan. Jadi hari ini adalah satu hari yang jadi kenangan abadi untuk kita semua.
and you should not miss it. Ya. Mak Nona sanggup Sanggup datang. di sini Aha. untuk menghadiri majlis ini dan menghargai. juga bertemu dengan kawan-kawan Kawan lama lama. ya. Ya, Ada betul. Seniwati Mariani, ya. Bianita Mimeloma Ya. ya, jumpa kawan-kawan yang Semua lama. kawan lama. Okey, adakah perancangan terbaru Mak Nona untuk berlakon ke atau menyanyi ke dalam masa-masa terdekat? Saya dah bersara. Kerana maklumlah ya, usia sudah meningkat, dewasa, remaja, bukan remaja lagi ya, sudah. Jadi stamina sudah berkurangan. Jadi hanya tinggal iman dan takwa yang dapat saya enjoy the merapatkan rest diri of our kepada life, yeah. Yang Maha Kuasa. Okay, final question. Mak Nona bekerja begitu rapat ya dengan Biduan Wanita Saloma dahulu. Ya. Bila cerewet tak tentang pemakaian ataupun tentang Tidak. fashion yang Tapi direka oleh Mak Nona? Allahyarham Saloma ya. Dia selalu mensesuaikan pakaian dengan hairstyle. Dia banyak gunakan wig. Jadi kalau macam dia pakai kebaya kutu baru dengan kain biron, nanti dia buat sanggul. I see. Jadi dia sedondon ya? Ya, kalau potongan kebaya seniati, dia gunakan hairstyle yang lain pula. Itu dia punya trick ya? Dia punya trik. Dia banyak sekali wig. Itu pasal kita tengok dia macam-macam fashion ya? Satu lagi, dia seorang biduanita night club. Jadi banyak pada zaman dulu belum ada material yang sudah siap dengan sequins. I see. Jadi saya designkan dia for evening dress dengan kita design dengan taruhkan sequins dan manik-manik. Jadi waktu itu saya tinggal di kampung. Kampung banyak anak-anak dara. Jadi kita kumpulkan mereka semua untuk menjahit sequins itulah. I see. Pada masa itu saya seorang freelance. Jadi tak ada masa untuk jahit sequin tu, makan time ya, lah. Makan masa ya. Jadi kita engage anak-anak kampung lah. Mereka sangat gembira, happy dapat berkenalan dengan Saloma. Okay, thank you so much Mak Nona kerana sudi terbang di sini untuk menghadiri majlis kali ini, dan semoga Tuhan memanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Thank you so much once again. Ya, thank you. Wow, inilah Seniwati Mariani. Boleh panggil Mami ya? Panggil Mami. Okay. Alright. Mami, saya ada terbaca yang Mami pernah memasuki pertandingan Ratu Cantik ya pada tahun 1951. Betul. Pada masa itu Mami berumur 18 tahun. 17 tahun. Dan sekarang 76 tahun? 78 tahun, and she still look great ya. Terima kasih. Dan Mami menang ya dalam pertandingan itu. Macam itulah. Adakah daripada masa memenangi pertandingan itu Mami selalu bergaya dan berfashion? Tidak juga. Sebab sebenarnya saya ni pemalu. Saya tak bercita-cita nak jadi bintang filem. Oh tidak? Tidak. So cita-cita Mami pada masa itu nak bila jadi saya dapat jadi Ratu Cantik, of course lah dikejar oleh media dan juga masa itu Shaw Brothers tengah mencari pelakon. Nak menambahkan pelakon lagi. Jadi dia mengantar seseorang, bukan seseorang, Agent. orang tu arwah Mak Siti Tanjung Perak, arwah Mariam dan Kak Rokia Jaafar yang masih ada, Mak Galak. Okey, Dia hantar ke rumah saya, kebetulan memang dia orang tahu di rumah saya, meminta saya jadi pelakon. Saya tak nak, saya malu. Oh, jauh mahal lagi. Tak, memang malu. Saya memang tak ada cita-cita. Okey. Cita-cita saya nak jadi doktor tak sampai. Saya tengah sekolah-sekolah, Jepun masuk Singapura, tak dibenarkan sekolah Inggeris. I see. Dia zaman-zaman dahulu zaman-zaman dulu. Tapi at least Mami pernah memenangi peraduan Ratu Cantik. Nasib. Tapi itu menjebelahi nasib Mami. Sebab daripada situ Mami menjadi seorang seniwati yang terkenal. Selepas 2 tahun baru saya jadi pelakon. Okay. Saya tak nak
yang mendorong saya jadi pelakon ialah adik saya, Allahyarhamah Saloma. Dia kata, kau jadilah bintang filem, biarlah aku jadi penyanyi aja, dia kata. Ada tak ada bila adik-beradik kan, ada tak rasa iri hati ke? You're more famous than me? Tak pernah. Kami amat menyayangi. Saya bila Saloma dah tak ada, saya rasa kehilangan. Selama 15 tahun saya tak boleh dengar lagu dia pun. Tak boleh dengar lagu dia. Sekarang dah boleh. Sebab itu saya kalau naik pentas, orang minta saya nyanyi lagu Saloma, saya tak tahu. Sebab saya tak belajar lagu dia. Selalu mendengar saja, tapi tidak menghafal. Saya tak mahu. Mendengar pun saya tak nak kalau boleh. Saya tak, macam I cannot take it. My sister, because she's a part of you, kan? Yeah. Alright, but Mami, you still look good and you still active ya dalam ramai-ramai seniwati veteran yang ada. Mami seorang yang masih aktif lagi dalam bidang lakonan. Boleh juga lah. The latest Kurafat dan Momok. Boleh. Baru-baru ni saya ada berlakon untuk Melissa Saila. Dengan anak filem Dari Kerana Mata, dan juga saya ada Cinta Ekstra, dan saya juga ada 2 drama yang belum keluar lagi. Di drama di Astro ke? Astro. Di Astro. Dan TV3 juga. Dan TV3. Okay, thank you so much Seniwati Mariani kerana sudi datang. Inilah biduanita Mimi Loma. Boleh panggil Mami ke? Mami, okay. Cantik baju songket yang diperagakan. Boleh tahu siapa perekanya? Ni kain songket ni direka oleh penyanyi kita sekarang ni, Encik Abul. Ini songket daripada mana ini? Ya. Songket daripada mana ni? Songket ni ditaja, ya, bukan ditaja lah. Sebenarnya songket ini diberi oleh Encik Azlan dari UiTM. Untuk Mami. Hadiah untuk saya menyanyi lah, kata untuk dia. Hari ini? Khas untuk hari ini? Ataupun untuk majlis-majlis ya? Yes. So Mami still aktif dalam bidang nyanyian ini? Ya, saya masih lagi aktif dalam bidang nyanyian. Tapi hari ni saya rasa saya nak minta maaf lah sebab saya serak sikit lah. Takut nanti kalau saya nyanyi, tapi suara macam Ella nanti keluar. Takut nanti pitching ke mana. Orang cakap, alah, dah tua memanglah tak sampai nyanyi. Saya takut orang cakap macam tu. InsyaAllah. Tak ada. Ini ada satu penghargaan ya. Mami, saya ada terbaca Mami actually started dalam bidang lakonan. Tidak. Tapi pernah berlakon kan? Saya pernah berlakon. Satu filem saja. One and only. Ahmad Alba. Ya, saya. So tidak minat dalam bidang lakonan? Saya tak berminat dalam bidang lakonan, tapi nyanyian sajalah. Nyanyian saja. Biarlah orang lain berlakon. Ya. Mami menyanyi. Ya, saya. Dan Mami dulu sungguh popular di Sabah dahulu ya, di zaman 60-an dahulu. Saya. Ya, dan saya mula dari sana. Dan mula di sana. Ya, saya. Dan tukar nama. Yang tukar nama tu masa saya ada program radio di Sabah, dan I think orang tu dah meninggal dah. Dan abang tukarkan nama saya di sana. Saya terkejut lah kan mula-mula. Apa asal nama saya ditukar pula kan. Tapi kata Hamzah Yasin, dia bilang tak apalah Kak Mimi tukar lah. Dia bilang abang suruh, dia bilang. Mimi Loma macam ke Saloma ya. Ada kait mengait. So apakah perkembangan terbaru buat Mami setakat ini? Perkembangan saya taklah banyak sangat kan. Slow and steady. Kadang-kadang orang panggil saya nyanyi, saya pergilah. Kalau tidak, saya jadi driver untuk cucu-cucu saya lah sekolah. Untuk jaga anak cucu-cucu yang yang membesar ya. Ya, saya. Okay. Alright, thank you so much ya Mami kerana sudi datang. Semoga kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah. Thank you. Melissa Saila. Baik. Mami. Sorry saya Ni Mami muda. It's okay, she's so cute. What's her name? Apa nama? Nama dia Zahra. Zahra, berapa tahun ni? 2 tahun. 2 tahun. So cute-nya. Ni baju kebaya ya? Baju kebaya kakak dia pinjam. Okay, Melissa. Apakah perasaan Melissa sebagai seorang a daughter of a seniwati terkenal, Mariani, dan juga anak buah kepada biduanita Saloma? Ya, syukur alhamdulillah, saya berbanggalah dengan mempunyai keluarga yang banyak berbakat, seperti ibu saya dan juga anti-anti dan kakak-kakak saya semua. Jadi kami memang
dilahirkan dalam keluarga seni, dan juga seperti aunty saya Saloma, saya rasa dia memang seorang ikon lah, sebagai fashion icon. Dia legenda lah yang susah nak dicari ganti. Yes. Dengan memang dia seorang yang very delicate dan suka cantik. Dia suka melawar orang. Awak apa kurang? Saya tak. Saya very lepak sikit actually. Dan macam mak saya. Masih bergaya sometimes. When needed. Then how do you divide your time sebagai seorang isteri, seorang ibu dan seorang actress? Now you produce film, movie. I direct. Direct. So bagaimana you bagi-bagikan masa ni? Sekarang easy, ni kan? it wasn't easy at first, tapi sekarang dah terbiasa, dan luckily jadi part of your life, and my husband now pun dia dah faham lah, memahami. Masa mula-mula dulu dia kurang sikit nak faham, but now tak balik lagi, but now he's syukur alhamdulillah dia memahami tugas itu, jadi make it easier when you have the support. That's very good. Your mother ada mention about a new film yang ditangi oleh beliau. It's called Dari Kerana Mata, yang actually kita plan nak keluarkan this year, tapi nampaknya masih tak sempat. InsyaAllah next year, which I had supported by MIFA actually, because we shot a fashion show scene masa dalam sewaktu MIFA tahun lepas tahun lepas November. So thank you MIFA for supporting my movie. MIFA has always support local fashion industry. So apa-apa bantuan yang Melissa perlukan dari segi fashion dan juga BDA, mereka ada mempunyai ramai pereka-pereka fashion yang terlibat dalam and also to Amir Lukman, Bonzain now, to Rizman Ruzaini. They all support my film dan Dari Kerana Mata. Nantikan dari film Dari Kerana Mata. We can't wait to see, because we have Tengku Azura in it. Tengku Azura the model. Dia pun dalam filem ini. Ini adalah filem yang pertama beliau. Not exactly. I think at the same time she was doing Bunuhan. I see. Tapi there is more prime role in Bunuhan, but she made an appearance in Dari Kerana Mata. I see. Okay, looking forward to that. Thank you so much. And also looking forward to your theatre. I love your peranan Melissa sebagai Norizan thank dalam musical P. Ramlee. The angry one. Yes. But that was brilliant. That's thank brilliant. You so much. Okay, thank you so much, and all the best to you in whatever you're doing. Same to you. Wirda sekarang ada her own magazine. It's called WW. Wirda boleh ceritakan sedikit tentang WW? Okay, WW akan di pasaran pada WW stands for what? Wirda's World? Wirda's World. No. Of course not. Wanita and wawasan. Wanita dan wawasan, kan? Sebab setiap wanita ada wawasan, right? Okay. Boleh cerita sedikit ataupun masih dalam rahsia lagi? Tak rahsia lagi. Tapi akan dilancarkan bulan Ogos. Di pasaran pada Ogos. Pasaran bulan Ogos untuk isu September. So siapa yang rindukan majalah daripada Wirda Adnan, look out for WW, dan Coffee Camp juga ada dalam WW tiap-tiap bulan, so jangan lupa beli. Okay, Wirda, daripada editorial sekarang jadi designer. No, you're not a designer. Not okay, at what all. are you dalam I Love Wirda ni? I Love Wirda is just a name. Okay. Satu line yang suka-suka saja. Bukan I'm not hobi lah. Hobi. Tapi sebenarnya saya bukan designer, dan saya tak ada sebenarnya at this point of time saya memang tak ada masa langsung. Jadi adik saya yang menguruskan, dia ada kawan yang designer, tapi saya tak mau mengatakan saya designer. I put my little thoughts dan juga idea. You come up with the concept ke ataupun not this time, sebab ada macam kekeliruan tentang Saloma dan that kind of thing. Yes. Okay, so but Wirda, I Love Wirda akan diperagakan sebentar lagi. Yes. Your latest collection untuk Hari Raya. Untuk a little of Hari Raya, tapi banyak lagi dalam sebab I wasn't in town sebenarnya. Jadinya barang tak masuk. Wirda always, she's a jet setter. Dia terbang sana, dia terbang sini. So okay. I Love Wirda dah ada satu brand, macam satu
Yes. brand kan. Yes. So I love, orang kata Wilda, semua orang kenal ya. Wilda tu siapa? Right? I don't know. Sesiapa yang membaca majalah lah, right? InsyaAllah, So insyaAllah. I love Wilda. Well, we all love you, Wilda. Okay, thank you, Wilda. Look for the magazine. Yeah, we'll look forward to WW di pasaran bulan Ogos ini. Okay, Idan, what's your mini exhibition is all about yang you pamerkan hari ini? For today, the exhibition is all about because MIFA give me the concept. It's about tribute to Saloma. So I just came out with my own idea. So like I just mixed up like from that era. So I just mixed up with modern and like a little bit twist of Saloma. So just make to add on like the story. You of did a lot of research and all that. Yeah, I have to do research and all, So you have to come out with the concept so you get a good picture. Okay. Like the final one. How many years have you done photography? I started photography since I was like professionally. It's like working with the industry is around 2008. Okay, so it's about 3 years. Yeah, it's around Coming to 3 years. Yeah. So what is your best shot that you have done? I have done probably with Shaiful Bahrain, the campaign last year, if I'm not mistaken, last year or last 2 years. Okay. And there's another one I did with Jovian last year, okay. Lebaran. Yeah. And that was your best shots for the two designers. There's a few more. Okay, but you like those two. Yeah. Okay, given the opportunity, who would you like to shoot? For local. For local? Yeah. Local, I would like to work with Camellia or Era Fazira. Okay. Yeah, like. And for a foreign celebrity? There's too many of them. Okay, just pick one. Natalie Portman. Okay. Yeah. All right. I hope your dream will come true one day. And one more last question. I see a lot of photographers. They are into weddings. Yeah. I think that's the most money making business. Yeah. But fashion photographer, there are not many. Why do you think so? Okay. Wedding is easy money. Okay. Because one thing is about everyone is like it's very easy because in Malaysia the market is all about wedding. From design, like from fashion designers also. It's like it's all about wedding. So I think fashion is hard. Not hard. It's like actually you have to know the styling. The styling and like you have to know the fashion, light, the concept, whatever. Like, maybe you have to know that era, like 20s style, like how, and like you have to do a lot of research. Like wedding is just quite like straightforward. Yeah. Yeah, because it's just like it's like an event of that night. Yeah, you just take whereas fashion photography you have to do a lot of research. Yeah. For example, let's say tribute to Saloma, so you have to do all this research from the era. Yeah. True. Okay, and all the best to you, Idan. You're so young. I'm sure there's a long way for you to go, and hope to see you more in MIFA events. All right. Thank you. Okay, hi Azri. Hello Cam. Apa konsep? I know the concept is tribute to Saloma. Yes. So, can you ceritakan kelainan your collection untuk kali ini? Okey, sebenarnya kalau untuk setiap koleksi rekaan Hazri Wahid, kita memang mementingkan sebenarnya potongan pakaian yang kita nak present untuk collection tu lah. So untuk the cuttings lah, the cuts and everything. So kalau macam untuk hari ni tribute to Saloma, so seperti kita tahu tribute Saloma ialah Saloma, pinggang dia, siluet dia dan sebagainya. So kita keep maintain siluet macam baju pendek, lepas tu yang semua yang body hugging, semua. Tapi dalam masa yang sama kita play around with the cuts lah. So kalau you tengok ada design yang kita main pleated, kita main macam simple skirt kat depan tapi elemen surprise pleated kat belakang. So those things yang kita terapkan dalam collection kita kali ni lah. Okay, in terms of fabric dan warna? Okay, sebenarnya untuk for this collection actually the colours initially kita nak ambil black and white in the first place. Tapi black and white tu, kalau orang kata kenapa black and white, sebab tu macam common colours and everything. Sebenarnya kalau macam tribute to Saloma, and then kita kenal era Anita Saloma putih, sebagai hitam putih. Yes. So to make black and white collection is like macam common, dah ramai sangat orang buat. So kita transform to
something yang colours very champagne colour. It's like macam monotone colour juga, tanpa colour yang solid yang kita nampak kat situ. So kita play around dengan ada silver, ada gold, champagne colour, cream. Tapi so nampak klasi lah, nampak klasi ya. Itu yang kita nak transform daripada colour itu sendirilah. Okay, but these are just your showpieces lah. Yes. So, but kalau client nak, they can custom make, yes, custom make. And all that. So they come to the 12 to do the custom make. Actually come to the 12 as well, and actually by appointment to the designers in the first place kita akan contact through designers jugalah dalam masa yang sama. Okay. So daripada pieces yang kita tunjuk untuk collection ni sebagai show collection. I see. So daripada segi cuttings dan apa sebagainya ialah yang meletakkan pemakai itu ialah seorang model, nampakkan perfect. Tapi dalam masa yang sama jika clients walk in untuk dapatkan koleksi ni, kita akan custom make according to their size dan juga design mungkin tak sesuai. Yes, true. Jadi kena ubah sesuai sedikit lah. Betul. Ya. Okay, so you be taking part in MIFA for this year? InsyaAllah ya. Under MIFA rasanya dah dirancangkan. Yes. Okay, all the best to you and looking forward to your MIFA collection yang akan datang ya. Thank you. All the best. Thank you. Bye. Okay, Amir, can you tell us about your latest collection yang akan you peragakan sebentar lagi? Okay, for today's show, I will showcase, I call it the Resort Raya. Resort? Resort Raya. Oh, Resort Raya. So this year we go resort during Raya because it's hot. It's hot, yeah. So kita cari something very loose, and then ala kebaya jugalah. It's a kaftan. Oh, kaftan. Okay. So this year I'm promoting the kaftan top and also the pario, and also actually starting from July, all of my the Raya collection stock will be coming in the 12th. At the 12th. At the 12th. That one I'm promoting more t-shirt kurung. T-shirt kurung, yes. Wow, that's very creative, yeah. Comfortable. So macam kalau berpeluh ke apa, so you don't have to worry. Okay. Dia very practical untuk dipakai. Practical, yes. Untuk cuaca di Malaysia ni. Yes. Ya. Your price range tu macam mana? Price range is affordable? I would say affordable price because this is like ready to wear. This is ready to wear because the one that the one that I'm putting in the 12th is my my division line. I call it ALO. ALO. It's ALO. Yes. ALUR. ALO. Oh, ALO. ALO. Okay, ALO. Okay. So it will be out in July. In July, starting in July. And do you get inspiration from Saloma? I mean, the way she dressed. You do research about her? Yes, because to me Saloma, she's very inspiring in terms of the silhouette. Because whenever we watch the old movies, we could see all the silhouette lines, all the curves, all the shapes, yeah. Yes. So that inspire you? That inspire me. Okay, and will you be taking part in MIFA for this year? Yes. Okay, and you'll be very supportive of MIFA every year, yeah? Yes. And okay, what do you think of MIFA and BDA? MIFA, I would say, the biggest platform for the fashion people in Malaysia, because most of the international people starting to recognize me is through MIFA. So I'm very thankful to MIFA. Thank you to MIFA because most of people from London, from Mexico, who send me emails and they notice me from MIFA, and BDA. Is the Bumiputra Designers Association also gives full support to the Bumiputra and also giving platforms to us, the Bumiputra designers, to showcase your collection and to give you exposure. Yeah. Yes. All right. Thank you so much, Amir, and all the best to you. Looking forward to your Resort Raya. Okay, thank you so much, guys and girls. Till the next Coffee with Cam. Celebrate life with a smile. Bye.